स्वामी की बोल रे मन्ना जगत व्यापक श्रीमान श्री सत्य नारायण द्वितीय रथे बोल प्रेमानंद कबार हरि हरि बोल जगत जननी सिंह वाहिनी शारदा देवी द्वितीय रथे बोल रे मन्ना प्रेमानंद कबार हरि हरि बोल दर्शक दर्शिका मातृस्थानीय भग्निस्थानीय माँ भौणी मानकर एवं कुनी पिला मानकर श्रीमान श्री सत्य नारायण मनस्कामना पूर्ण करंतु बोल रे मन प्रेमानंद कबार हरि हरि बोल रे मन हुरी कबार हरि मोला साप को बाले की कौन लाभ हो सत्यनारायण रसपी पास सुधि पंडित वर्ग ओडिया जत्र लक्ष्मी स्वरूप रहला दिन मां माने भल लो अखिल सारे पालराजी हेला षष्ठ रजनी आंभ मानकर द्वितीय अधिवेशन बा द्वितीय थाक हेला बादपाला पारिले पाला नहले काउलु बाउलु हेके मोला नहले संख्या धरु मोला प्रथम थाकर बायक आलोचना करिब द्वितीय थाकर बायक ताकु टे समालोचना करिब आज आलोचना करे करे साने भाई कला मृदंग रूप की अरूप कुहा मृदंग अंग के चिन्हाई दियो मुखनासा कर्ण चक्षु तार काई अछि तार कर पयर आज कला स्त्रीलिंग पुलिंग की क्लीबलिंग के अंग रे होछि मृदंग कहे अभिराम मृदंग बाजा की परि मृदंग होई पूजा वालो कला कला छटा हस्त कोठी अछि छटा हस्त अच्छा अच्छा और अखिल आज्ञा कवि लेखिले बाबू पढ़िले हां हां अभिराम परमहंस काहे की लेखिले हां केते बेले लेखिले हां मु प्रथम दिन कहिछि हां बायक हबो मूर्धक विषय किछि न जानिले बायक कहि परिबनी नहीं ये हला मु जीव ये हला परम हां परम बायक हला जीव मूर्धक हला परम ये जीव परम कर खेल काली सारा आसिक पहुंच गलेनी हां हां 2 मिनिट बसिबो काली टे मूर्धक विषय आलोचना करिबी ए मूर्धक नारी कि पुरुष कि क्लिब ते सुनिबो अखिल हां हो बोल बोल बढ़िया बढ़िया
सुंदर पान शाली की भेणे करछु मान रखिदे मो पे बिड़िया पान बा 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 देखे मते मु हेली के मु नाखरे लागि छि चिड़िया हातरे लागि छि बाला बट दस माने जमी पड़िया रे पुआ धड़िया काटिरी तो फोड़िया कांकड़ खाए कांकड़ कसी कांको बाबू को बाड़ी रे पसी कांको कुकुर आसिले धाई ये हनुमान किरिया दल दले पळाई भूखंड
ଶସ୍ୟ ସାବଳିନୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକର୍ତ୍ତା ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଗନ୍ତୁକ ଋଷି ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦଳର ସଙ୍ଗୀତାଚାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ କୁମାର ହରେ ହରେ गायक ज्ञान सिंधु पंडित श्रीयुक्त संतोष कुमार शर्मा भोजनकर भय चरणारविंदे लक्ष्य रखी बोलो आनंदे कुमार हरे हरे बोला ठेटला जा चला जुगता गला सदा करतला सतचंद्र हास्य ज्वाला इंद्रिवर नेत्र विमगता विमला कृष्णे नुज्वला कुंतला सा भवतारिणी मा भासत कला चित्रत पला कुले बासमा तोरा भट्टारिका भिख्या शरणदायिने का भवित्रात मित्रात मुझ्यमता दिगनाथ भरनक तंग भंग पुराया सर्वा साधव सिद्धि भवन्तु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु साक्षात परमं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे प्रभु जय हे जय जय हे जय हे पावन राम वैदेही मनोहारी प्रभु जय हे जय हे पावन राम वैदेही
জয় হে জয় পাবন রাম বৈদেহী মনোহারি ଆଉ କୌଶଲ୍ୟା ନନ୍ଦନ ହେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନ କୌଶଲ୍ୟା ନନ୍ଦନ ହେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଜୟ ହେ ପାବନ ରାମ ବୈଦେହୀ ମনোହାରି ଜୟ ହେ ଜୟ ପାବନ ରାମ ବୈଦେହୀ ମনোହାରି ଆଉ ଯେଉଁ ପହରାଜ ଛରାଇଲା ଦିନେ ସାପୁ ବହୁତ ମରାରି ପ୍ରଭୁ ସାପୁ ବହୁତ ମରାରି ପ୍ରଭୁ ସାପୁ ବହୁତ ମରାରି ଧନୁରୁ ଭଗ୍ନ ଦିନ ସାଧୁଳ ସମ ଧନୁରୁ ଭଗ୍ନ ଦିନ ସାଧୁଳ ସମ ରଘୁପତି ମନୋହାରି ଜୟ ହେ ଜୟ ପାବନ ରାମ ବୈଦେହୀ ମনোହାରି ଜୟ ହେ ଜୟ ପାବନ ରାମ ବୈଦେହୀ ମনোହାରି ଜଟା ବିମଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡକେ ଆଶ୍ରିତ ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳୁ ଧାରି ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳୁ ଧାରି ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳୁ ଧାରି ଏ ଯତନେ ଲଭିଲ ବ୍ରହ୍ମପାଦ ବିନ୍ଦୁ ଯତନେ ଲଭିଲ ବ୍ରହ୍ମପାଦ ବିନ୍ଦୁ ଯତନେ ଲଭିଲ ହେ ବ୍ରହ୍ମପାଦ ବିନ୍ଦୁ ଯତନେ ଲଭିଲ ବ୍ରହ୍ମପାଦ ବିନ୍ଦୁ ନିଜକୁ କରାଇ ଭାରି ଜୟ ହେ ଜୟ ପାବନ ରାମ ବୈଦେହୀ ମনোହାରି ଜୟ ହେ ଜୟ ପାବନ ରାମ ବୈଦେହୀ ମনোହାରି କହିଲେ ଜୟ ହେ ଜୟ ये पावन राम बैदेही मनोहारी जय हे लिखिले कौशल्या शोकशल्या प्रहरण चतुरा पाद पाथोज धुल्या कल्याणकारी समतुरितं कांड कोदंड धारी रामो मारीच पळजन गजा दृग चकोरी सुधांशु स्निग्ध श्री मुग्ध मूर्ति विलसति नितरां भूरि संग्राम कीर्ति संग्राम कीर्ति अखिल ब्रह्मांडर कर्ता अकृत कर्ता जे अमृतवंता दृष्ट द्रष्टा आनंद कंद सचिदानंद चिन्मय घन शरण शरण दे सर्व कारण कारण जे पद्म पलाश लोचन पटियसी परमात्मा प्रेम सागर सागर कृपा कृपार सार जगदाधार नित्य आधार नित्य सुंदर अखिल ब्रह्मांडर कर्ता भगवान श्री श्री सहजादि पुत्र सत्यनारायण सत्य सनातन परम ब्रह्म श्री नारायण
अखिल ब्रह्मांडर कर्ता महाप्रभु जगदीश्वर जगन्नाथ स्वामी बलभद्र सरकार कांपिल्यवासी मया सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शन ए ग्रामर पीठाधीश ठाकुराणी भगवती कांपिल्यवासिनी माँ जागुले सामंताणी महाप्रभु ग्रामेश्वर महादेव माँ प्रगड़ा माँ भट्टारिका माँ चंडी माँ ब्राह्मणी देवी माँ रुद्रकाली माँ दक्षिण काली माँ मंगला श्री गुप्तेश्वर महादेव श्री चंपानाथ महादेव 33 कोटी देवादेवी माँ कालीजाई माँ भगवती माँ नारायणी अभय पदाब्जरे अनंत अनंत कोटी सप्रेम प्रणाम दंडवत मुंडिया जाओ ये पवित्र संस्कृति संपन्न पल्ली जागुले पदर मौजा आनुकूल्य माँ भगवती जागुले ये पवित्र प्रांगण रे आयोजित होता दीर्घ सप्तदिनात्मक श्रीमन्नारायण पारायण अपूर्व नाम यज्ञ आज होती षष्ठ रजनी ये षष्ठ रजनी रे आंभ मानकर द्वितीय स्तवक द्वितीय पर्याय द्वितीय पाखुड़ा पाला जाऊ प्रारंभिक संगीत पदुटे पाठ कर सारिबा परे परे मंगलाचरण श्लोकटे पाठ करिछि भगवान कौशलेन्द्र रघुनाथ सरकार माँ कौशल्यांकर शोक रूपक शल्य को अपहरण करथिले सेही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आज आपण मानकर जेतिके बापा माने बसचंती एवं मोर उत्कलिया पुराण प्रसूनी माँ भौणी मानकर समधर्मी सममर्मी बाबू मानकर आगंतुक आरोसी पड़ोसी तथा उभय दलर पालाचार्य बंधु मानकर समग्र विश्व ग्रामर सर्विध कल्याण करंतु श्रीमन्नारायण बोल आनंद एक बार एथर टिके बाबू को प्रसंग आरी की जीवा ठीक तो से जो बाटे जाइसना में बाटे जीवा अखिल बाबू सारे अरे पो ये को प्रकार वर्षा होची जे ताकू छता टेकी मु को तू चिंता करि पारुनी झांपी के नियो ए रह ये गोसाई भाई ना मोर आज आरंभ कले रामायण कथा वस्तु रामायण ये जो रामायण कथा वस्तु से आरंभ कले आज्ञा केतेटा कथा मोरी पाई छाड़ी दे की जाई छंती हां हां पाला करिवे बोली भाबु छंती भलो करिवे भाबु छंती भलो करि पारु नाहंती अयो जगत सिंहपुरिया पाला वाला आज्ञा कम साहस तमर नुह ना नरसिंहपुरिया को आज ठीक नाम मु देबी ताको साहस को कुंभ पाउ ए रह ताको बिड़ा तमे नरसिंहपुरिया को नाम देई दो एते सहज पड़िछि हां नरमानक मध्यरे जे सिंह सुनो तम पाला कौठी तमे कौठी ये पुओ आज्ञा ये दियंगरु घरु भाईरा परा ये मुखशाला बड़ाइला हो बड़ाइला आए ये दियो की गरीब पंडित मंडली मानो रे होइबा आज तो इते हमरो मीडिया भाई माने अछंती अरे पुओ चैनल लागिले बेले बेले पाला वाला पाला गुटी के कोहळे दियंती कारण कथाटा स्प्रेड हे जीव ना ठीक मो पई प्रश्न अछि हां आगे प्रश्न को समाधान करि दबा तापरे टिके भाई ना कर जो 7टा प्रश्न अछि हां जानकी महारानी को 7टा भूल दैछंती भगवान परम पूज्य राघवेंद्र सरकार से आड़ को सब गोटी गोटी समाधान करवा अनादि भाई बस तमें आपड़ छिड़ा हेल्ला भल लगे कि जो माने आगधाड़ी दर्शक मुखबंध दर्शक सभा को जो माने सुंदर अरे पुआ आओ रहा से ए गोसेई कोठी पाला कोठी ए राती जाक छेली भलिया खुडे मेमे होउछ तमे पाला को अयो कोमो बांती ए तमे कोन ए पुआ केते सळा फळा कहि पकेले हां कुहंतु आउ तांको पाखरे किछि नाही अपोजिट गायक को देखै कि दीपद कहि देबे ए पदे दीपद गीत बोली देला पाला भल ही जाय ना प्रश्न अछि प्रश्न अखिल बाबू आज्ञा सत्य जुगरे सम्राट नल 15 वर्ष आज्ञा बन को जाइथिले भाई पुष्कर संगे पोषाक खेली 15 वर्ष पर्यंत बनगामी हेले निषेध सम्राट नल सत्य जुगरे ए कथा पुराण रे लिपिबद्ध हेछि आज्ञा त्रेतया जुगरे भगवान राघवेंद्र सरकार कौशलेन्द्र भगवान 14 वर्ष वनवास गले
14 ବର୍ଷ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଠିକ 13 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବନବାସ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ବା ବନବାସ ଗଲେ ଠିକ ସେ ଏକା ପ୍ରକାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ସେ ବାସ୍ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ କଣ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଳା ପିତୃ ଆଦେଶେ ବନ ରହ ଏତେ ଚାଲାକ ଜଗତସିଂହପୁରା ହେଲେଣି କୋଉଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା ହେ ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲା ଏତେ ଚାଲାକ ହେଲାଣି ତମେ କୋଉଦିନଠୁ ଦୁଇରେ ବାପା ଦୁଇ ମିଶିଲେ କେତେ 4 କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାଟ ସିଏ ବୁଝି ଦେଇକି ଗଲେ କହିଲେ ଦୁଇରେ ଦୁଇ ମିଶିଲେ 4 କହିବେନି ଏଟା ଭୁଲ ହବ ହଁ କେତେ ଚାଲାକ ପାଲା ବାଲା ଜଗତସିଂହପୁର ପାଲା ରହ ରହ ତମ ଚାଲାକ ଆଜି ମୁଁ ଛଡଉଛି କେତେ ଚାଲାକ ତମେ ଦେଖଉଛ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ହେଲା ହଁ ରହ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦେ କଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ହଉ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଆମର ଗାୟକ ମହାଶୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଆମ କଣାସ ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଗାୟକ ମହାଶୟକୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ଅତୀତ ସମୟର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଲା ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେମାନେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ମୁଁ ମାନପତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ମାନପତ୍ର ଟିକେ ପଢ଼ିବେ ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗାୟକ ପିୟୁଷ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନା ଡିମିରିଆ ନୂଆପାଟଣା କଟକଙ୍କ କରକମଳେଶୁ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ପ୍ରାୟ 3 ଦଶନ୍ଧିର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲା ପରିବେଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଆଣିଦେଇଛି ଆପଣ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍କଳର ଏହି ବିଦଗ୍ଧ କଳାର ଉଦ୍ୟମୀ ଉପାସକ ହିସାବରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପାଲା ମଞ୍ଚରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ନିଜର ଯଶକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇ ପାଲାରେ ବାଗାଡମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ବାଗିମତାର ବିଶେଷ ପରିଚୟ ଆଜୀବନ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଦାସ ହିସାବରେ ପାଲାର ପିୟୁଷ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ପରଶୁଥାନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପରମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜାଗୁଳେଇ ପଦର ଲଢ଼େଇ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ଏହା ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପେଣ୍ଠୋଇ ସମ୍ପାଦକ ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସଭାପତି କୃପାସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ
ସଭାପତି ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କଣାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ओम रामय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगौ सीता समारोपित वाम भागौ बाणं महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। আজি যাও ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି ବରେଣ୍ୟ ମୋର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାରେ। ଅର୍ଜୁନ ସାରେ ତ ମଞ୍ଚରୁ ପଳେଇଗଲେଣି। ଏପଟେ ଆମର ସାନ ଭାଇ କମଳ ଲୋଚନ ବାବୁ ଏବଂ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଅନାଦି ଭାଇ ଯାଉ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସନ ହେଇ ଆଜି ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିବାରୁ ଏ ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ମା ଭଗବତୀ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ମା ଜାଗୁଳୀଙ୍କ ଦରବାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସୁଛି, ଏ ଗ୍ରାମର ଶୁଭ ମନାସୁଛି। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଶ୍ରୀମନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନ କିଛି କିଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କଳାର ମହତ୍ଵକୁ ମହକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର, ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତତ୍ସହିତ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମାସ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଳେଇଲେ। ସେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 501 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ପାଦକ ବୋଲେ ସେ କମଳଚନ ବାବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସମ୍ପାଦକ। ହଁ ଯାଉ ସେ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଜି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥିବାରୁ ସେଇ ମା ଜାଗୁଳୀ ସାମନ୍ତାଣୀ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖରେ ପ୍ରାୟ ଚକ୍ରେ ଛାଇ କରିଥାନ୍ତୁ। ମା ଆପଣ ତ କାଣି ତଳେ ଘୋଡ଼ି ଥାନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସେଇ ଅପୂର୍ବ ରାମ ନାମର ମହକକୁ ମହକେଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ବାପା ମାନେ ମୋର ବସିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ସେ ପ୍ରଭୁର ନାମକୁ, ପ୍ରଭୁର ମହିମାକୁ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ଗୋସାଇ ଭାଇନା ପାଲା ଏତେ ହାଲକା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ନ ଶୋଇଥାଅ ବସିକି ଶୁଣୁଥାଅ ପାଲା କେତେ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ପାଲା ଅଛି। କଲା ଧନ୍ୟ ସେ ରାମ ନାମ ଗୋଟି ଇଏ ଭବ ବନ୍ଧନ ପାରେ କାଟି, ଭବ ବନ୍ଧନ ପାରେ କାଟି, ଭବ ବନ୍ଧନ ପାରେ କାଟି ଇଏ ବେଶ୍ୟା ନାରୀ କି ସ୍ୱର୍গে ନେଲେ ତାଙ୍କରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦ ଦେଲେ, ତାଙ୍କରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦ ଦେଲେ, ତାଙ୍କରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦ ଦେଲେ। ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆମେ ରାମାୟଣ ପଢିବା? କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମେ ମହାଭାରତ ପଢିବା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ ପଢିଲେ ଆମର ହବ କଣ? ହଁ ସାର୍ ମହାଭାରତ ପଢିଲେ ଆମର ହବ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଯୁବପିଢି ଭାଇ ମାନେ ମୋର ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ମା ବାପା ମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ମୁଁ କହିଦେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ ଆମର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହବ। ଭଗବାନ କୌଶଲେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନିର୍ବଚନୀୟ କଥା ଓ ଗାଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଉ ଏ ମା ଯେତିକି ମା ମାନେ ମୋର ବସିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଶୁଣିଲେ ଆମର ବିବେକ ତିଆରି ହବ। ଆଜ୍ଞା। ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ କହେ ହଁ। ରାମାୟଣ ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶ୍ୱରେ ନାହିଁ ଲୋ ମା। ନା ନା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ। ରାମାୟଣ ରାମାୟଣ କିଏ କହିଲେ
आपण मानकर कविराज पंडित राजशेखर कहिले आज्ञा कौन कहिले कोन कहले सर नाटक हूँ राघव पांडव्यम बास राघव पांडव्यम नाटक अखिल बाबू सारे कहले विश्व जेते वंश अछंती आज्ञा सुन जेति द्वितीय स्तबक पालावा ओ बापा माने भाई माने बसचंती ठीक मात्र अल्प समय पालाये किंतु मूल्यवान कथा इथे आलोचना हबो आज्ञा आज्ञा अखिल सारे विश्व अनेक वंश अछंती अछंती किंतु मुख्य वंश होउछन आज्ञा जोड़िए जोड़िए विश्व अनेक कवि अछंती आज्ञा आज्ञा मुख्य कवि होउछंती जोड़िए बास विश्व अनेक ग्रंथ अछि बापा हाँ। मुख्य ग्रंथ होउची जोड़िए जोड़िए अरे पुआ आज्ञा ताले मुख्य वंश जोड़िए हाँ। मुख्य ग्रंथ जोड़िए बास। मुख्य कवि जोड़िए आज्ञा आज्ञा से किए ये दीटा कथा को राजशेखर राघव पांडव नाटक लिखिले आज्ञा कौन कहले बापा कोन कहले कला ये अखिल बाबू सारे कला जगत प्रदीप जोर वंशे ये सूर्य चंद्रमा सौरपी प्रक्रिया दस्य कृष्ण भगत नर कथा हे मोर वरेण्य ज्ञानी मंडली आज्ञा जेति के बापा मान मोर बसंती ठीक कि सुंदर कथा टे राजशेखर लिखिले आज्ञा आज्ञा कहले बापा विश्व रे बहुत वंश अछि अछि जो अनेक वंश थिले सुधा आज्ञा ए विश्व रे मुख्य वंश होउछंती आज्ञा जोड़िए जोड़िए वंश आज गोटिए वंश कथा आलोचना है प्रथम पर्याय रे आज्ञा सेई वंश कथा हम कहबा पाई जाउची ए मा से विश्व रे जो जोड़िए मुख्य वंश आज्ञा राजशेखर कहले से जोड़ी का वंश किए ये ना गोटिए होउची जगत प्रदीप जोर वंशई ये समग्र जगत जो वंशर आज्ञा आलोकित होइछि आज्ञा आज्ञा से जोड़िए वंश सार को वंश को वंश ना सूर्य चंद्र म सौरपी बास गोटे हला सूर्य वंश आज्ञा। आ गोटे हला चंद्र वंश ये जोड़िए वंश विश्व रे होउछ आज्ञा प्रधान आज्ञा। आ जेते वंश थाउ ना काहे की अखिल बाबू सारे आ जोड़िए कवि होउछंती दी जण विश्व रे आज्ञा प्रकृत कवि एवं प्रधान कवि मुख्य कवि होउछन दी जण दी जण जाहांकर चरित्र जाहांकर कथा जाहांकर गाथा को आज दीर्घ समय धरी की वरेण्य मोर सनातन भाई ना आपण मान को सुनौथिले आज्ञा से आज्ञा किए ये आपण मान को राजशेखर लिखुछंती आज्ञा कोला दिए विधाता वाल्मीकि आदि काव्य कमंडलु रघुनाथ कथा गंगा या पुता जगत्रयी चौदह अक्षर पाला अच्छी भाई ना कुआडो मो पाला 14 अक्षर नाही ना। पाला गर्जन रे नाही पाला अर्जन रे अछि बास कौन अर्जन कच्चा मंच रे देखा ए पुओ आज्ञा कहले आद्य विधाता वाल्मीकि वाल्मीकि प्रथम ब्रह्मा किए ये आज्ञा देखंतु वाल्मीकि के एठी राजशेखर ब्रह्मा बोली कहि दैछंती आज्ञा आज्ञा केडी सुंदर कथा आहा। अरे पुओ ब्रह्मा को संगे तुलना कले जो ब्रह्मा आज विचार करूछंती आज्ञा ब्रह्मा को संगे वाल्मीकि तुलना ही गले आज्ञा से किए किए कहले आद्य विधाता वाल्मीकि ये पृथ्वी रे आज्ञा प्रथम ब्रह्मा जिन स्वर्गपुरे ब्रह्मा अछंती आज्ञा मर्त्यपुर रे बापा आउ जने ब्रह्मा को आमे पाइले बास आज्ञा मर्त्यपुर ब्रह्मा किए ये ना मर्त्यपुर रो ब्रह्मा होछन सर वाल्मीकि वाल्मीकि। आद्य विधाता वाल्मीकि आज्ञा आज्ञा मर्त्यपुर रो ब्रह्मा हले वाल्मीकि आज्ञा अच्छा आदि काव्य कमंडलु कमंडलु ब्रह्मा को हाथ रे कमंडलु अछि 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 ब्रह्मा को कमंडलु रे गंगा जल अछि गंगा जल अछि ताले जदि विधातांक स्वरूप हेले आपनकर वाल्मीकि आज्ञा वाल्मीकि जदि ब्रह्मा हेले मर्त्यपुर रे आज्ञा ताले वाल्मीकि को हाथ रे को कमंडलु अछि जानिबा ना रामायण स्वरूप कमंडलु रामायण स्वरूप कमंडलु अछि आज्ञा बास का हाथ रे ना वाल्मीकि स्वरूप ब्रह्मा को हाथ रे आज्ञा आज्ञा अच्छा ब्रह्मा को कमंडलु रे आज्ञा गंगा जल अछि गंगा जल अछि ताले ए जो वाल्मीकि स्वरूप ब्रह्मा धरि छमति कमंडलु आज्ञा तांका हाथ रे को जल अछि जानिबा ना रघुनाथ कथा गंगा भगवान रघुनाथ जीउंकर ए मा अनिर्वचनीय कथा ओ गाथा हे सजन मंडली भगवान रघुनाथ जीउंकर अनिर्वचनीय कथा ओ गाथा बापा गंगा जल सदृश वाह 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 रघुनाथ कथा गंगा गंगा। तया पुता जगत्रयी तांकर कन्या जाहांकर कथा आज आलोचना होउथला आज्ञा से होछंती पुण्य श्लोका वैदेही
केते कथा इठी अछि बापा जेति कि बापा मन मोर बसिवे द्वितीय स्तबक रे सब समाधान हबो आज्ञा 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 आउ जने ब्रह्मा आउ जणे ये द्वापर जुग रे आउ जने ब्रह्मा को आमे आज्ञा पाइले से किए त्रेतया जुग रे जने ब्रह्मा सत्य जुग रे जने ब्रह्मा को पाइथिले आज्ञा से होछंती वाल्मीकि आज्ञा द्वापर जुग रे पृथ्वी आउ गोटे ब्रह्मा को आज्ञा पाइथिला से किए अरे पुओ आज्ञा सत्य जुग रे तो वाल्मीकि ब्रह्मा आले आज्ञा मर्त्य ऊपर रे आउ जने केडे बड़ पुओ किए अछि से पुनी ब्रह्मा पदवाची हबो बाबा ना राजशेखर लिखला आउ गोटे श्लोक द्वितीय पाले जो माने बसंती बापा सेई माने होछन अल्लाह दानकारी श्रोता ठीक ठीक एई मानको पई ए श्लोक उद्दिष्ट आज्ञा अखिल सारे कोले दई पाय न परम ब्रह्मा तत सृष्टि भारतार नमः गियोते वासुदेव स्यो गियोते मुनि पुंगव द्वापर जुगरे आमे आउ जने ब्रह्मा को आज्ञा पाइले आज्ञा से किए किए ना दैपायन परम ब्रह्मा कृष्ण दैपायन व्यास होछंती आज्ञा ब्रह्मा को स्वरूप व्यासं को सत्य जुगरे वाल्मीकि हेले ब्रह्मा आज्ञा द्वापर जुगरे व्यास होछंती ब्रह्मा ब्रह्मा। दैपायन परम ब्रह्मा तत सृष्टि भारतार नवः जहांकर सृष्टि होछंती महाभारत रूपी अर्णव कहले समुद्र तत सृष्टि भारतार नवः आज्ञा बृहते वासुदेवस्य गृहते मुनिपुंगव जोठी मुनिपुंगव भगवान व्यास आदौ चांते च मध्ये च हरि ही सर्वत्र गृहते भगवान को आद्यरे प्रांतरे मध्यरे आगे रखिदेले आज्ञा तेणु मोटामोटी भाव में कहवा गले आज्ञा आज्ञा मुख्य वंश हूँ जोड़िए गोटे सूर्य वंश गोटे चंद्र वंश चंद्रवंश मुख्य कवि हेले बापा दी जन दी जन जड़े हेले वाल्मीकि जड़े हेले व्यास व्यास मुख्य ये अक्षर बाबू सारे वंश हूँ जोड़िए गोटे चंद्रवंश गोटे सूर्य वंश सूर्यवंश। मुख्य ग्रंथ हूँ सार जोड़िए गोटे रामायण गोटे हूँ महाभारत महाभारत आउ एठु बड़ी कथा अछि ना, ना। ताहले अरे पुओ आज्ञा। ए जो रामायण आ महाभारत में काहे की पढ़िबा काहे की पढ़िबा द्वारा हमर लाभ कोन हबो जानिबा सुन 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 आउ गोटे श्लोक गाउछि वाह भाईना टिके श्लोक हिसाब करो हाँ, श्लोक करो हाथ हबो जगतसिंहपुर पाई केते तमे देखौछ फाजला में देखिबी केते कल रह अखिल बाबू आज्ञा। कलानी सिन्ना ब्रह्मलोकस्य भागदेव्या कर्ण कुंडली धर्मद्रुमः महाद्रुमः वाल्मीकि व्यासं परः कविराज शेखर लिखुछंती आज्ञा कौन लिखिले कोन लिखिले कहले निशिर्ण्या ब्रह्मलोकस्य आज्ञा सारे गोटे उच्चा जगह को जीवा को हेले हैला बापा मान भाई माने गोटे उच्चा जगह को बापा जीवा को हेले आज्ञा आज्ञा गोटे लेसुनी रा आवश्यकता अछि निहाती लेसुनी तेणु से लेसुनीटा किए किए ना आमे सचराचर जीव जगत रे जेते प्राणी माने अच्छे जेते मनुष्य समाज अच्छे आज्ञा आमे समस्ते ब्रह्मलोक को आज्ञा जीवा हाँ। ए ब्रह्मलोक को जीवा को हेले दरकार गोटे लेसुनी आज्ञा ले सुनिले से लेसुनीटा किए किए ना लेसुनी जोड़िए बाड़ी आज्ञा अछि निहाती गाड़ी दीटा ये लेसुनी दीटा गोटे ब्रह्मलोक को जीवा पाई गोटे होची बापा रामायण गोटे होची महाभारत राजशेखर लिखिले निशिन्या ब्रह्मलोकस्य एवं ये लेसुनी जोड़िया होची गोटे रामायण गोटे महाभारत हमको ब्रह्मलोक पर्यंत आज्ञा से नहीं जीव आज्ञा आज्ञा याठू बड़ी क्या कथा अछि ना, ना। हमको ब्रह्मलोक पर्यंत मां माने नहीं कि जीव ये पवित्र महाभारत आउ रामायण रामायण एतिक रे कथा सीमित हला नाही नाइ 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 पुनः कहिले राजशेखर कोन कहिले कले बागदेव्या कर्ण कुंडलैहि मां बागवादिनी बीणा पाणीकर कानेरे सारे जोड़ी अमृत कुंडल अछि अछि। से अमृत कुंडल किए किए? आज्ञा गोटे होची महाभारत गोटे होची रामायण गोटे होची महाभारत बापा आ गोटे होची रामायण आज्ञा मां बागवादिनी बीणा पाणीकर कानेरे जो दीटा अमृत कुंडल अछि 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 अरे पुओ आज्ञा केवल सेतिक नुहे आउ पुनः कहिले धर्मद्रुम महाद्रुम गोटे होची धर्मद्रुम आ गोटे होची महाद्रुम जने वाल्मीकि जने होचंती व्यास व्यास। वाल्मीकि ही व्यासं परः ताले ये जो वाल्मीकि आद्य कांड आज्ञा लिखिले कोन लिखिले काई काई पाठ काई भाईना बाल काई वाल्मीकि रामायण कहिलो वाल्मीकि रामायण ऊपर दिधारी कथा कहूछि दिधारी कथा वाल्मीकि रामायण ऊपर आज्ञा मु कहूछि आज्ञा आज्ञा विश्वर आदि ग्रंथ होछि वाल्मीकि रामायण आज्ञा ता पूर्वरु किछि नथिला ना 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 अखिल बाबू सारे वाल्मीकि रामायण आज्ञा 7 कांड ऊपर उद्दिष्ट बस कहीं क्या आज्ञा रामायण को कांड कुहागला महाभारत को पर्व कुहागला
अरे पुओ आज्ञा रामायण को कहीं कांड कुहागला कांड वाल्मीकि लिखिले आद्य कांड कांड अरण्य को कांड बास अरे पुओ सुंदरा कांड लंका कांड उत्तरा कांड कहीं कांड लिखिले कहीं ना ता यजुर्वेदर सप्तम कांडर उद्धृत यजुर्वेदर सप्तम कांडर उद्धृत ही थिबारु आज्ञा कांड शब्द ता भितर प्रयोग रहिला आज्ञा आज्ञा आउ गोटे कथा सुन मन देकी बापा कहिले वाल्मीकि रामायण ज्ञानी बापा मान सात कांड ऊपर उद्दिष्ट होउछंती वाल्मीकि रामायण आज्ञा आज्ञा सात कांड ता भितर परिपूर्ण रहिछि ठीक केवल सेतिकी नुहे आउ खाली सात कांड नुहे रे बापा नहीं नहीं आउ आउ वाल्मीकि रामायण श्लोक संख्या केते काई तो कहिलोनी वाल्मीकि के ऊपर एते कथा कहिलो कल वाल्मीकि रामायण रो नाटक गाउछि हयो वाल्मीकि रामायण ऊपर सम्यक धारणा तमे दवा कथा मंच रे आज्ञा कौन वाल्मीकि रामायण ऊपर सम्यक धारणा देलो किछि तो पदुटे हे पालानी ना, ना। दी चारटा हल्का ना वाल्मीकि रामायण रु गाइलो ना कोठु गाइलो ता हम जानिबु केमति आज्ञा ए पुओ सुन 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 वाल्मीकि रामायण आज्ञा सात कांड 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक बाबा केते स्वर्ग आज्ञा केते स्वर्ग 546 स्वर्ग सात कहि सारलेनी 24,000 श्लोक आज्ञा 546 स्वर्ग स्वर्ग सात कांड बास 1200 नारी आउ पुरुष चरित्रता भितर अभिनय करछंती देख रे केवल सेतिकी नुहे बापा आउ अखिल आज्ञा 500 ऊर्ध्व पर्वतमाला कथा वर्णना अछि अच्छी अच्छी ए पुओ आज्ञा आज्ञा 300 ऊर्ध्व नद नदी कथा वर्णना हैछि बास एवं आज्ञा 250 ऊर्ध्व मारणास्त्र कथा ता भितर वर्णना हैछि देख रे अरे पुओ आज्ञा जदि एते कथा वाल्मीकि रामायण रे अछि आद्य कांड रे वाल्मीकि लिखिले हां कोन लिखिले कौन लिखले काहे कि हमें भगवान राम को कथा सुनिबा अखिल रे आज्ञा कला राघर मय घनंच मोक्षर लेहुची अते वर्ण समुचारेण चूर्णीभूत पातकाली पाठ सुनु रह 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 सुन बापा कहले राक्षर मय घनंच आज्ञा राक्षर होची मय घन मय घन आज्ञा मय घन बोले कौन अखिल आज्ञा वाल्मीकि गोटे शब्द ता भितर सारे थइले मय घन मय घन ये वाल्मीकि मय घन जो शब्द थइले आज्ञा आज्ञा मय घन बोले कौन मामू कौन किलो सुन कमार शाल को जाइछु आज्ञा जाइछि कमार शाल रे कमार पुओ गोटे लुहा ऊपर बापा गोटे लुहा को बाड़िए 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 जो लुहा को आउ गोटे लुहा ऊपर बाड़िए आज्ञा ता ना होची मयो घन बास राक्षर मयो घनंच आज्ञा म अक्षर लेहि उचियते बास आउ गोटे अक्षर हैला राक्षर जदि मयो घन हैला आज्ञा आउ गोटे अक्षर हैला म मो मो ए मोटा मौसा कोन ए म शब्दर अर्थ होची आज्ञा आज्ञा हातुड़ी म अक्षर लेहि उचियते ए म शब्दटा होची आज्ञा हातुड़ी जदि म अक्षर हातुड़ी हैला आज्ञा राक्षर मयो घन हैला हेला कहले दो वर्ण समुचारेण बास ये दीटा जाक वर्ण को जदि आमे मिसेई दबा बा 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 चूर्णीभूत पातक समस्त पातक आज्ञा चूर्णीभूत हे जीव आज्ञा आज्ञा हे वरेण्य विचारक मंडली हेला तेणु काई के कथा कहिली कौन भाई आजी कलाए प्रश्नटी मो पे छाड़ी देकी जाइछंती आज्ञा आज्ञा कोन से प्रश्न कौन प्रश्न कला पितृआदेश वनवास हो वनवास पितृआदेश वनवास वनवास चलिले द्वादश भवरस पितृआदेश वनवास चलिले द्वादश वर्ष आज्ञा काहे की जगन्नाथ दास भागवत आज्ञा ये तो साधारण ग्रंथ नुह ना 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 ये ग्रंथ रे पुनी नवम स्कंध वंशानुचरित आज्ञा नवम स्कंध वंशानुचरित रे एते बड़ मूल्यवान कथा आज्ञा उल्लेख करिसंती हेला हेला जगन्नाथ दास काहे लिखिले पितृ आदेश वनवास चलिले द्वादश वर्ष आज्ञा आज्ञा प्रभु रामचंद्र कोन द्वादश वर्ष जाइथिले की नहीं नहीं ताले केमिति लिखिले द्वादश वर्ष
ହଁ କଥାଟା ଏଇଠି। କଥା ଅଛି ଏଇଠି ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି କଣ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି କଣ? ନା ମୁଁ ପୋତେ କହିଲେ ପିତୃ ଆଦେଶ ବୋଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ଆଦେଶ କଥା କହିବନି ନା ନା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅର୍ଥ କରିବ ନାହିଁ ନା ନା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଡକୁ ମୋଟେ ମୁଁ ଯିବିନି ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ତାର ବା? ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି 4 ଜଣ ରାମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି 4 ରାମ 4 ଜଣ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମା ସେ କିଏ କିଏ ଯମଦଗ୍ନଙ୍କର ପୁଅ ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ। ଫଳରାମ ବଳରାମ ଚଣ୍ଡରାମ ଏ ଯୋଉ 4ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ପରଶୁରାମଙ୍କର ପତି ଯମଦଗ୍ନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ରେଣୁକା 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 ଏ ରେଣୁକା ଦିନେ ସ୍ନାନାର୍ଥେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ସ୍ନାନାର୍ଥେ ଗଲା ବେଳେ କଲା ଛାୟାକାନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେ ଆକାଶେ ଗମିଲା ତମସା ନଦୀରେ ତାର ଛାଇ ପଡ଼ିଗଲା ଏ ମା 4ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ରେଣୁକା ଆଜ୍ଞା ପରଶୁରାମ ହଳରାମ ବଳରାମ ଚଣ୍ଡରାମ ଯୋଉ 4ଟା ପିଲା 4 ପିଲା 4 ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଯମଦଗ୍ନି ଭଳି ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛି ରେଣୁକା ହେଲେ ଦିନେ ଲୋ ମା ତମସା ନଦୀରେ ଗାଧଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରେଣୁକା ଆଜ୍ଞା ପରଶୁରାମଙ୍କର ମା ହଉଛନ୍ତି ରେଣୁକା ହେଲା ଏ ତମସା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅଖିଳ ବାବୁ ସାରେ ଇଏ ଛାୟାକାନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆକାଶରେ ଯାଉଛି ଆକାଶରେ ଯାଉଛି ଛାୟାକାନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବର ଛାଇଟା ବାପା ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପଡିଗଲା ଇଏ ପାଣି ଭିତରେ ତମସା ନଦୀରେ ପଡିଗଲା ପରେ ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଛାୟାକାନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମା ରେଣୁକା ମା ଯେତେବେଳେ ରେଣୁକା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଖିଳ ବାବୁ ସାରେ ଏପଟେ ମେରୁ ପର୍ବତ ପାଦ ଦେଶରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି ବାସ୍ ତପସ୍ୟାରେ ଥାଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରେଣୁକା ଛାୟାକାନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବର ରୂପରେ ଆଜି ବିମୋହିତ ହେଇଯାଇଛି ବା 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 ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା ବାବା ଯିବନି 4ଟା ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଯଦି ଏଭଳି କୁଶ୍ଚିତ କଦାକାର କାମ କୌଣସି ନାରୀ କରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା ଦବ ନାହିଁ ନା 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 ଏଇଠି ପରଶୁରାମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯମଦଗ୍ନି କହିଲେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି ବାସ୍ ତମେ ମାତୃହତ୍ୟା କର ବାବା ସେଇଠି ଅଖିଳ ବାବୁ ସାରେ ମାତୃହତ୍ୟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ ଆଉ 3 ଭାଇ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ନା 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 କେବଳ ରାଜି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନରସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ ଭଗବାନଙ୍କର 6ଠ ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପରଶୁରାମ ଅବତାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ପରଶୁରାମ ରାଜି ହେଇ କୁରାହାଡିରେ ନିଜର ମାର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କଲେ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ମାର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମା ରେଣୁକା ସେଇଠି ମଲେ ମା ରେଣୁକା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଗାୟକ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବେଳେ ଗାୟକ ମାନେ ଯେମିତି ଆଜି ପିତୃ ଆଦେଶ ବନବାସ ଚଳିଲେ 12 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭ୍ରମ କଣ କଣ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାଇ ବଳି ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇକି ବାମନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଳି ଦ୍ୱାରରେ ବାମନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ଭିକ୍ଷା କଲେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କାହା ଦ୍ୱାରେ ଗଲେ କେଉଁ ଅବତାରେ କେଉଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କାହା ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅବତାର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରାମ ଠାକୁର ତ କୋଉଠି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନାହାନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଏଇଆ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପରଶୁରାମ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ କାହାକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ କାହାକୁ ନିଜ ବାପା ଯମଦଗ୍ନି କି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ କଣ ମାଗିଲେ କହିଲେ ବାପା ଆପଣଙ୍କର କଥାନୁସାରେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିକି ହାଣିଛି ହାଣିଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଆପଣ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କଣ ସେ ଭିକ୍ଷା ନା ମୋ ମାର ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପରଶୁରାମ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯମଦଗ୍ନି କି
भगवान परशुराम प्राण भिक्षा मागिथिले आज्ञा आज्ञा आउ आउ जेतेले मां को हानि देइछंती जमदग्नि सेठी कहले कहले तू ठीक ही पुओ विश्व इतिहास रे एक स्वतंत्र अध्याय सृष्टि तू करलु जगत रे तो भलिया पुओ आउ जन्म हेबे नाही किंतु दोष पई दंड अछि जेहेतु तू मां को मारिछु सेथि पई तोर दंड होउछि कोन ना मृत्यु दंड रे तो मां को मारि देइछु हां मु तो आदेश दउछि परशुराम पितृ आदेश बनवास पितृ आदेश बनवास चलिले द्वादश बरस 12 वर्ष पर्यंत मु तते निर्देश दउछि बस तू मो राज्य रे रहि परिबुनी ना 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 12 वर्ष पर्यंत तते वनवास दंड भोग करबाकू पड़िबो पितृ आदेश वनवास एठी जमदग्नि आदेश देले मा रेणुका को मारी थिबा अभियोग रे 12 वर्ष परशुराम वनवास गले आउ जदी ये होछि आज्ञा गोटी अर्थ आज्ञा जदि केही के विशेषज्ञ माने सारे कहिबे ना एटा राम को अर्थ रे कहा जाईची हां अनादि भाई आमे भेड़ी की तापे गोटे अर्थ तयारी करबू आ भेड़ी के आओ हां केमिति ता अर्थ केमिति ना सुन अरे पुआ आज्ञा पितृ आदेश वनवास आज्ञा चलिले द्वादश बरस बस द्वादश केमिति हबो केमिति देखे द्वादश केमिति हबो ना द्वा युक्त 10 द्वा कहिले 2 द्व युक्त अ युक्त 10 वाह द्व युक्त अ युक्त 10 द्वादश हबो ना द्वादश आज्ञा द्व युक्त अ युक्त 10 10 दो कहिले 2 2 द्वा युक्त आ अन हे आ आ आ आर स्थानीय मान केते जानिछु 2 रे ओ परे आ आर स्थानीय मान होछि 2 ये हला 2 कहले 2 युक्त आ कहले 2 केते हला 4 ये 10 ए 10 केते हला 14 तेनु पितृ आदेश वनवास पितृ आदेश बनवास चलिले 12 बरस तमे तो जो प्रश्न पचारुछ मु ठीक रे कहि की जाउछी हां तमे तो को दिन ताकू समाधान भी टिके समालोचना करूना मु काली जहा पचारी थिली गोटिए प्रश्न ही परला ना ओइति भाई माने बापा माने मौसा माने मोर बसी छंती तांकर हबनी आज्ञा ए गोटिए रे गोटाके रे पाला सरुची मु बात्या आश्रयस्थली ऊपर बसिली मु देखिबा आज द्रोण को समस्कंद योद्धा किए महाभारत रे मु कहली ए सीजन टा पड़ेबो भाई ना केले होबनी किंतु तमे जहा पचारुच पचार मु कहिबी आ खाली पाला वाला को देखे कि सळा तू जा जा एरा कहि देले पाला भलो हे जिवो जा ए रह तमे पाला जगत एक कलंकित अध्याय मां मु कहिबी निश्चित भाबरे पाला जगत को कलंकित करछ तमे कई जन पाला वाला ओडिसा रे ए सब भूल आउ करना रह सियाई चलो हे चलो आउ गोटिए कथा ए सियाई चलो होता है चलो ए तो चैनल लागि छी अभिमन्यु कहिथिले अभिमन्यु बेल्लार सेना दी जण ना कहिथिले 100टा अभिमन्यु हेले कि हबनी बापा कि बेलाळ समय हेले मध्ये हबनी से तांको जागा रे ठीक आज्ञा ना ना सेता कोई इच्छा जे हबनी 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 आज्ञा शल्य नुहे बेलाळ सन से स्वतंत्र से नुह अभिमन्यु भी नुह जणे समान द्रोण को संगे छाड़िया चैनल लागि छी कथाटा कोन आज्ञा नाଇଁ, खोलिबी खोलनी। कहिबी काली अखिल आज्ञा आज आपन को कहि पारुनी क्षमा करिवे काली कहिबी प्रकृत द्रोण को समस्कंद योद्धा किए हाउ रह ए पुओ आज्ञा आज्ञा एबे कोन के आज्ञा एठी चैनल लागि गला द्वारा आ मो पाला गुडा स्प्रेड हे जाउची मु ये लुकाई तो कथा किछि अने देही बुझी पारछन त हाउ हाउ अखिल बाबू आज्ञा आज्ञा हाउ हाउ ये सुन सुन बापा रहिला कथा कोठी कुह कुह पाला वाला सातटा प्रश्न पचारि छंदी आज्ञा आज्ञा 7टा प्रश्न हां ये जानकी महारानी की भूल कर दिया जाई छी आज्ञा आज्ञा से कथा कौन ना प्रथमतः जेतेबेले मधुसज्जा पुरे मधु मिलन हेले भगवान राघवेंद्र सरकार बा वैदेही महारानी आज्ञा एठी बारंबार भगवान राम प्रीति भिक्षा करूछंती जानकी महारानी की आज्ञा आज्ञा अरे पुओ सारे ये जानकी महारानी की जेतेबेले प्रीति भिक्षा करूछंती हेला
जानकी महाराणी ताकू आज्ञा प्रत्याख्यान करुछंती कहले नाई नाई से संभव कौन सी कथबार्ता करूना हमती ନାଇଁ 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 अरे पुओ ସାରେ आज्ञा सेठी भगवान राम कहउछंती कला बोधि विनय रामचंद्र कहे ये बंधु जीवन थिबार ए देहे बंधु जीवन बाथिबार ए देहे बंधु ना कोन बा कुआडे ओने ओने अंबिका मो मां नारायणी सत्यनारायण स्वयं मो मां नारायणी भगवती कांपिल्यवासिनी माँ जागुड़ी अंबिकांकर सर्विध कल्याण करंतु समस्तंकर मंगल हो बोल आनंद एक बार ହରି ବୋଲ बुद्धि विनय रामचंद्र कहे बंधु जीवन थिबार ये देहे ये देहरे जीवन थिबा पर्यंत कौन ना विलासिनी न करिबी मुआनकु बोली तुई बहुता सनकु बनी तुई बहुता सनकु मामान रामायण की वरिष्ठ शिक्षा कवि सम्राट भंज लिखिछंती सबु भूल ही पारे ଆଜ୍ଞା सार माने पढ़ेबे कौन सारा अध घंटे 10-20 कौन चली कि कौन चली बाबा टॉपिक चलनी नाई नाई से तांको कथा चली पूरा टॉपिक मु आ गोटे विषय करी हाँ मु आ गोटे विषय करी ना कौन अरे तांको विषय समालोचना हबो आ विषय कौन दिते था करबो हाँ 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 आज्ञा आज्ञा हाँ ठीक अच्छे हाँ नाई नाई एगुड़ा न कहले समाधान हबनी सेगुड़ाक पुनर्बार आज्ञा उत्थापन न कले समाधान ठीक रे हबनी आ कोन आ सेगुड़ाक बोली मु जान नहीं ठीक कहिसंती अवश्य अरे पुओ ଆଜ୍ଞା ये अश्वमेध यज्ञ हबो ବାସ୍ समस्ते आसिकी पहुंचले ଆଜ୍ଞା आहुति दउछंती भगवान पूर्णब्रह्म राम ରାମ ये समय भगवती कांपिल्यवासिनी पुण्य श्लोका वैदेही नाहंती ଆଜ୍ଞା आଜ୍ଞା वैदेही महारानी के छाड़ी दे के आछंती लक्ष्मण ଆଜ୍ଞା हेले वशिष्ठ तत्वावधान रे ଆଜ୍ଞା सुवर्णर सीता तैयारी करा जायछि सुवर्णर सीता तैयारी करा जायछि ଆଜ୍ଞା अच्छा काहे कि बारंबार गुटी कथा से कहिले जे धोबा धोबनी कथा रे पड़ी भगवान राम त्याग कले जानकी महारानी की अरे पुआ ଆଜ୍ଞା से ठीक ही कले ना से भूल कले ବାଃ कथा होचे या बापा से ठीक ही कले ना भूल कले ଆଜ୍ଞା हुए तो सीए जानी छमती सीता किए सीता जानी छमती राम किए राम सीता को चिन्ह नांती ना सीता राम को चिन्ह नांती काहे की कार्य कले जगत को कौन से दर्शैले ଆଜ୍ଞା अरे पुओ ए विश्व रे किए पुओ छी 10,000 वर्ष राम राजा ही छिंदा या अयोध्या रे ଆଜ୍ଞା 10,000 वर्ष बापा अयोध्या रे राम राजा ही छंती गोटे जोड़े दिन नुह काहे की कला 10,000 सहस्र वर्ष श्री राम होइले नरे 10,000 वर्ष राम राजा हेले ଆଜ୍ଞା एमितिया पुओ विश्व रे कही आज्ञा विश्व इतिहास रे स्वतंत्र ଆଜ୍ଞା केमिति କେମିତି साधारण गोटे कुकुर पाई आज्ञा से कथा ये पाला वाला जानी नथिबे କୁକୁର ପାଇଁ गोटे कुकुर पाई किंतु କିନ୍ତୁ जानकी महारानी को आज्ञा विसर्गी छमती एपटे वाल्मीकि आश्रम रे मां भगवती सीता अछंती ଆଜ୍ଞା 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 अरे पुओ ସାରେ जेतेबेले सीता को छाड़ी देई छमती एपटे अयोध्या रे प्रभु राजा ही छमती ଆଜ୍ଞା राजा हला बेले गोटे कुकुर आज्ञा पहुंची गला ଆହା गोटे कुकुरटे पहुंची गला आश्चर्य प्रकार कुकुर ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ आश्चर्य कुकुर माने एमितिया कुकुर भगवान राम देखि नथिले କେମିତିକା କୁକୁର द्वार देश रे पठेई देला वार्ता द्वारी हस्त रे से कुकुर ଆଜ୍ଞା द्वारी हस्त रे वार्ता पठेइला कहला तुम भगवान राम को मो पाखु गुटिए डाकी दियो ବାବା भगवान राम जेतरा आसिकी पहुंचिले बाबा सेते बेले देखिले एक अद्भुत कुकुर ଆଜ୍ଞା कौन अद्भुत कुकुर କଣ अखिल बाबू ସାରେ मालो अर्धेअंग सुवर्ण अर्धेअंग निज शरीर ବାବା भगवान राम देखिक आश्चर्य हो गले ଆଜ୍ଞା ए ହଁ राम देखिक आश्चर्य हेले पचारिले कहले बाबा तमे किए आज्ञा सेठी से कहले ଆଜ୍ଞା कहले मु धर्म दांड को जाईथिली ये धर्म दांड रे गडी गला परे ବାବାରେ
अर्धे अंग मोर सुवर्ण हो जाइछि एवं मु पचारिली कहले अच्छा मोर आउ अर्धेक अंग सुवर्ण केमिति हबो केमिति हबो ना जोठी धर्म थिबो वाह 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 तमे सेठी की पळेई जाओ तुम अर्धेक अंग सुवर्ण हेई जीवो हे तेणु हे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार ये धर्म दांड खोजी खोजी मु आज आपनक निकट को आसी पहुंचिली आपण मोर अर्धेक अंग शरीर को सुवर्ण कर दियंतु आज्ञा अखिल बाबू सारे सेठी आज्ञा संगे संगे भगवान राम शरणापन्न हो गले आज्ञा आज्ञा एठी स्पष्ट भाव रे बारी हे गला स्वर्गरु धर्म आसीथिले भगवान राम को आज्ञा राजनीति सिखैले आज्ञा राम को राजनीति सिखैले धर्म धर्म आज्ञा आपण मानकु हेतो टिके बापा अलगा लागुथिबो जे कुकुर कथाटा केमिति रामायण भीतर आसिला आज्ञा चारि जुगरे कुकुर प्रसंग अछि बापा चारि जुगरे कुकुर प्रसंग अछि कला सत्य जुगरे पंडित कुकुर हे थिला नृसिंह पुराण कहले सत्य जुगरे मान गोटे कुकुर थिला एमितिया कुकुर सी जिते भगवान भीम भयंकर नृसिंह अवतार हेले ताकू प्रबोधना देवा पई विश्व रे केही जाई पारलेनी गोटे कुकुर आज्ञा पहुंची गला सरस्वती नदी कूल रे सरस्वती नदी कूल रे कुकुर पहुंचला लक्ष्मी नारायण को भेट करेला लक्ष्मी नारायण को रास शिखेला सरस्वती नदी कूल रे त्रेतया जुगरे राम को राजनीति शिखेला सेही कुकुर अच्छा मौसा द्वापर जुगरे कुकुरर भूमिका किछि नाही द्वापर जुगरे कोन अछि आम महाभारत रे अछि हां इते हां कर सारनी मौसा कहला द्वापर जुगरे बाबू थिला जे कुकुर भाई मोर ठारी सारलेनी धर्मदेव युधिष्ठिर देला स्वर्ग पूरा धर्मदेव युधिष्ठिर स्वर्ग पथ किए देखैथिला कुकुर स्वर्गारोहण पर्व कुकुर देखिला आज्ञा कली जुगरे भाई कुकुरर काम कोन कोली जुगरे कोन पाळगोला तळे रहियो त खाली पाळगोला तळे भारी पंडितिया पिलाटा तू आज्ञा नाइ रे कोली जुगरे कुकुर कली जुगरे दारु ब्रह्म मुरारी नीलाद्री नाथ कालिया शांतंग पाखरे सेही कुकुर जगन्नाथंकर इष्ट देई भाबरे आज्ञा बसिछि सेही होछि मा कुताम चंडी तेणु पोरे राम किए सीता किए आमे पालाकार माने ताकू जुक्ति दर्शई आज्ञा कथा एपट सेपट सीतांकर एया भूल रामंकर एया भूल एटा आमे सिना कहिबा बाबूरे लेखिला मधुसूदन राव बास कलार भागीरथी कुळे लक्ष्मण जे कारे सीतांकु भी स्वर्गी गले ओरिथिला खरा ससागरा भरा सिद्धर परतोए तांकु धीरे कहछु ना तुमु क्या कहबी बुझिबा दरकार आज्ञा कहले आज्ञा भागीरथी कुळे कुले वाल्मीकि आश्रम रे भागीरथी कुळे लक्ष्मण जे काले सीता को भी स्वर्गी गले आज्ञा आज्ञा पड़ी थिला खरा ससागरा धरा निर्छर अंबर तळे अरे पुओ सारे आज सीता कारण दर्शौसंदी जे मोर एटा ठीक मो स्वामीर सातटा भूल रामायण भूल ही जो आज्ञा पुण्य श्लोका से वैदेही से होछंती पुण्य श्लोका वैदेही आज्ञा मु खाली गोटे दीटा पॉइंट कहि दोछि आज्ञा से कोन भूल कर देले अरे पुओ आज्ञा जेतले कले बिहारी हेले मार्गर हो मार्गर को मारो धर आजा आगे रे की धाता होर मध्यरे हरि मध्यरे हरिया मध्यरे हरि सीता को एटा भूल हे गला कोन भाई हमर दर्शौथिले हां हां कहले जेतेले अछंती त्रिताल राजप्रासाद रे आज्ञा मिथिला दांडरे राम जाउछंती राम जाउछंती से जो कारण गुडा को कहिछन मु कहूछि आज्ञा मिथिला दांडरे प्रभु राम जेतेले गले आज्ञा ये कहउछंती जे आगेरे की धाता हर मध्यरे हरि ता माने से भल पाई बसिले एति की से कहि देले जने नारीर सतीत्व नष्ट हो गला एति की रे हां हबनी आगेरे की धाता आगेरे जाउछंती विश्वामित्र स्वामित्र पछरे मध्यरे होछंती भगवान राम भद्रबादल कमनीय कांति आज्ञा आगेरे की धाता हर हर कहिले शंकर अवतार आज्ञा शंकर अवतार शेष अनंत अवतार लक्ष्मण मध्यरे हरि मध्यरे नारायण
এইটা সীতাঙ্কর হইগলা ভুল সে অসত্য হইগলে বাপা এইটা কোন কথা এতে রহিলা তুমি কহিল যে মনে মনে সে ভাল ভাই বসিদে তা মানে আরে পুଅ ଆଜ୍ଞା সীতা কিଏ রাম জানিছন্তি রাম কিଏ সীতা জানিছন্তি আপনাকে গোটিয়ে ছোটিয়া কথা কହୁଛି আজ্ঞা କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ সেদিন রহ পারি না বসবে বলা কহতু কহতু বসি পালা শুন ইয়ে তো সনাতন দাস মতে দেখিলু ନାଇଁ 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 রাতি সারা ডাহাণ পালিয়া কমেডি করিব গাঁর পালা গাইব ଇଏ ପୁଅ এ পুଅ এ বাপুলো ছি 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 আর রহ পালা শুন বাপা আজ্ঞা সীতা কিଏ রাম কিଏ আজ্ঞা। এଠି অখিল ସାରି দিনে গোটে গাঁরে বাপা রামায়ণ পড়া হচ্ছে ରାମାୟଣ ରାମାୟଣ ପଢା ହେଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ମା ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ବସିକି ରାମାୟଣ ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲା ରାମାୟଣ ଯୋଉଠି ପଢା ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆହା ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଯୋଉଠି ହଉ ନା କାହିଁକି ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଅଛି ରାମାୟଣ ଯୋଉଠି ପଢା ହବ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହନୁମାନ ସେଇଠି ଥିବେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମହାଭାରତ ମଉସା ଯୋଉଠି ପଢାଯିବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ସେଇଠି ଥିବେ ମହାଭାରତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ମାନେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଆସିଥିବେ ଆଉ ସେ ଆୟୁମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି କାହିଁକି ଏ 7 ଜଣ ଅମର ଭିତରୁ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ତେଣୁ ରାମାୟଣ ଯୋଉଠି ପଢା ହବ ହନୁମାନ ଥିବେ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯୋଉଠି ପଢା ହଉଥିବ ସେଠି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଥିବେ ଦିନେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ବସିକି ପୁରାଣ ପଢିଲେ ଆଜ୍ଞା ମଉସା ରାମାୟଣ ପଢୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ପଢିଲା ବେଳକୁ ହେ ରାମାୟଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରିକା ନେଇକି ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୀତା ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଲଙ୍କାକୁ ଗଲେ ଲଙ୍କାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସୌରମଣ୍ଡଳ ଭେଦ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡେଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପଳେଇଲେ ବାବା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନଙ୍କ ମନ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ପଡିଲା କାରଣ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ମୁଦ୍ରିକା ନେଇକି ଗଲା ବାଲା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୁଦ୍ରିକା ନେଇକି ଯାଇଛି ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ମୋ ଗୁରୁ ମୁଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତଳେ ସବୁବେଳେ ଯାଏ ଇଏ ପୁରାଣରେ କେମିତି କୋଉ କବି ଲେଖିଲେ ଇଏ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ପଢିଲେ ଲୋକ ବସିକି ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ହନୁମାନ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିନି ସେ ମୋ ଗୁରୁ ହଁ, ଏ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦିଲେ ହନୁମାନ ଯେ ଆଉ ଖାଇଲେନି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମଠରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମ ଭକତ ନ ଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନା 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 ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ରାମ ଏ ହନୁମାନଜୀ ଯେତେବେଳେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାମ ବା କେମିତି ଖାଇବେ କେମିତି ସେ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତୁମ ମମ ପ୍ରିୟ ଭରତ ହିଁ ସମ ଭାଇ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କହିଲେ ତୁମେ ହଉଛ ମୋ ଭରତ ଭଳିଆ ଭାଇ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଭରତ ଭଳିଆ ଭାଇ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାମ ଖାଇବେ କୁଆଡେ ମ? ରାମ ମୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲେନି ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ହନୁମାନ କି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ହନୁମାନଜୀ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଇଛି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁ ଖାଉନା ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନଜୀ ସବୁ ଘଟଣା ବୁଝେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ମୁଁ ଗଲି କିଏ ଯାଇଥିଲା ଲଙ୍କାକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲା ନା ତମେ ଯାଇଥିଲ ହଁ ମୁଦ୍ରିକା କିଏ ନେଇଥିଲା ନା ତମେ ନେଇଥିଲ ନା ମୁଁ ତ ଲଙ୍କାକୁ ମୁଦ୍ରିକା ନେଇକି ଗଲା ବାଲା ହଁ କୋଉ ପଣ୍ଡିତ କୋଉ ଏମିତି ପୁରାଣରେ କେମିତି ଲେଖିଦେଲେ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଭେଦ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପରେ ଡେଇଁକି ମୁଁ ପଳେଇଲି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନଙ୍କର ଏ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମ ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ନେଇକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗଲେ କହିଲେ ଆସ ତୁମ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ଆସ, କରିବା ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ ଭିତରେ କେତେ ବଳିଷ୍ଠ କଥା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ହନୁମାନଜୀ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜଳକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବାଃ ବାଃ କହିଲେ ହନୁମାନଜୀ ପ୍ରଭୁ ଲଙ୍କାକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ମୁଦ୍ରିକା କିଏ ନେଇଥିଲା ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଯେତେ ଥର ତୁମେ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଛ ଯେତେଟା ମୁଦ୍ରିକା ନେଇକି ତମେ ଯାଇଛ ଏମିତି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ରହ ଯେତେ ଥର ଏ ଲଙ୍କାକୁ ଯେତେ ଥର ତମେ ଯାଇଛ ଯେତେଟା ମୁଦ୍ରିକା ନେଇକି ଯାଇଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ସବୁ ଏ ଜଳକୁଣ୍ଡରେ ପଡିଛି ଖାଲି ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଯେ କୋଉ ମୁଦ୍ରିକାଟା ନେଇ ତମେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯାଇଥିଲ ବାଃ 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 ହନୁମାନ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ହଜାର ହଜାର ମୁଦ୍ରିକା ତା ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ହନୁମାନଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ହନୁମାନଜୀ ବାସ୍ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ମୁଦ୍ରିକା ତା ଭିତରେ ରହିଛି ହେଲା ହେଲା ପଚାରିଲା ହାତ ଯୋଡିକି ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ତ ହଜାର ହଜାର ମୁଦ୍ରିକା ଅଛି ନା ହଁ ଯେତେଟା ମୁଦ୍ରିକା ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା
ତମେ ସେତେ ଥର ଲଙ୍କା କୁ ଯାଇଛ ଆହା ସେତେ ଥର ସୀତା ଚୋରି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେତେ ଥର ମୁଁ ରାମ ଅବତାର ହୋଇଛି ରହ। ତମେ କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇଛ କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତଳେ ଯାଇଛ କେତେବେଳେ ଡାହାଣରେ ଯାଇଛ କେତେବେଳେ ବାମରେ ଯାଇଛ ତମର କିଛି ମନେ ଅଛି ହଜାର ହଜାର ଥର ରାମ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ହଜାର ହଜାର ଥର ସୀତା ଚୋରି ହେଲାଣି ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ଭଗବତୀ ସୀତା ଯୋଉଠି ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ହଁ ଆରେ ସମସ୍ତ ଦାସୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ରାମାୟଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ବାଃ। ଅଖିଳ ସାରେ କିଏ କଲା 56 ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ ଆଜ୍ଞା କିଏ କଲା 108 ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କବି ଯେ ରାମକୁ ଦେଖିଥିଲେ ବାଃ। ଯେ ରାମକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ କିଏ କିଏ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଭଳିଆ ପୁଅ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେନି ନା 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 ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଆହା, ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଶେଷରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ରାମକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେତେଟା ଚରିତ୍ର ଲେଖା ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ କେତେଟା ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କେତେଟା ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଲାଣି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମ ସେଠି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ 7 କୋଟି ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାରା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଦେବଦାନବ ରୁଦ୍ଧ ବୋଲେ ହୋ ବାହାରା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ 7 କୋଟି 7 କୋଟି ଭଗବାନ ରାମ ବୁଝେଇଲେ ବାଲେ କାହାକୁ ନା ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନିଜେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଲେ କହିଲେ 7 କୋଟି 100 କୋଟି 100 କୋଟି ରାମାୟଣ ଭାଇ ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି 100 କୋଟି ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। 7 କୋଟି ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାରା ସୁର ବାବୁ ଛିଡା ହୁଅ ଯୋଉ 100 କୋଟି ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ରାମାୟଣଟା ପ୍ରକୃତ କାହାର ସାରେ କାହାର ମୁଁ ସେ ହାଲକା କାହାଣୀ କି ଯାଉନି ନିର୍ଯାସ କଥା କେଇଟା କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଲି ପାଲା ପରା ରାମାୟଣ କାହାର ସାରେ କାହାର ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାମାବତାର ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ରାମାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା ନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ରାମାୟଣ ହଉଛି ଆମର ଆମର ଦେବ ଦାନବ ରାକ୍ଷସ ମାନେ କହିଲେ ଯଦି ଆମ ରାବଣ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ବିଶ୍ୱରେ ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନଥିଲା ତେଣୁ ରାମ ପାଇଁ ରାବଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅବତାର ହେଲେ ଆମ ଅସୁରଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅବତାର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ये कथा जिते से कहले तेणु राक्षस माने कहले रामायण आमर ना तापरे देव दानव मानव बोले हमारा मनीष माने कहले रामायण आमर केमिति ना जो दिन स्वयंभुव मनु रानी सतरूपा रानी सतरूपा स्वयंभुव मनु अरे पुओ राति पाइले सूर्य उदय हबो ए कथा सत्य राति पाइबो सूर्य उदय हबो किंतु संपूर्ण सत्य नुह ସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହଁ एटा संपूर्ण सत्य नुह କେମିତି राति पाइले सूर्य उदय हबो राति पाइबो एटा सत्य किंतु संपूर्ण सत्य न ट्रू फैक्ट नुह काहे की तापर आहुर गोटे सत्य लुचि की अछि से सत्य कोन ना पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरुछि सूर्य स्थिर पृथ्वी बुलुछि बोली दिन राति होउछि ए होउछि सत्य तेनु रामायण रो सत्य कोन भगवान ये राजा दशरथ रानी कौशल्या ये ठीक किंतु दशरथ होउछिन स्वयंभुव मनु एवं कौशल्या होउछिन सतरूपा लक्ष लक्ष वर्ष तपस्या कले भगवान को सप्तम अवतार रामावतार आज्ञा पाइबा को सप्तम अवतार रामावतार पाइबा पई लक्ष लक्ष वर्ष तपस्या कले सुर बाबू लक्ष लक्ष वर्ष पड़िला परे केते दिन पवन आहरण कले केते दिन कपिथ भोजन कले शेष रे किछि आहरण कले नाही बाबू रे भगवान ब्रह्मा आसिक पहुंची गले कहले जदि ब्रह्मपद चाहिबो आमे देई दबु इंद्रपद चाहिए देई दबु रानी सतरूपा राजा स्वयंभुव मनु आज्ञा हठात तांको मना कले कहले ब्रह्मपद दरकार नहीं कि इंद्रपद दरकार नहीं पाषांड गीता भागवत रे पदुटिया बापा लेखा हला कहला ब्रह्मपद रे नाही इच्छा नाही इच्छा नहीं इच्छा नहीं इच्छा नहीं इच्छा ये न करे ब्रह्मपद रे इच्छा मोर बांछा नाही इंद्रपद रे
मोर लोभ नाही ब्रह्मपदरे आउ कोउथरे लोभ अछि ना भगवान ब्रह्म खाली मो घरे जन्म हेबे तेणु रामायणटा आम मानव जदि इंद्र पदକୁ तुच्छ କରିଛି ब्रह्म पदକୁ तुच्छ କରିଛି खाली गोटिए कथा कला राम जन्म हे मो घरे ताले रामायणटा मानवंकर ना मानव माने जुक्ति दर्शैले तेणु कहले अरे मीमांसा करिवो किए ए प्रकृत रामायण कहार बोली देवता ठीक ही कहिले मानव ठीक कहिले दानव ठीक कहिले मीमांसा करिवो किए ना कैलाश कंदर रे भगवान शंकर जे राम तारका मंत्र जप करूछंती तांकरी पाखु गले से मीमांसा करिवे रह आज्ञा तांकरी पाखरे जागी पहुंचिले गला बेलू से गोटे पद बोलुछंती से कोन आज्ञा राम तारका मंत्र गोस्वामी तुलसीदास लिखिले ए पुआ कला श्री रामचंद्र कृपालु भय हरण भव भय दारुण नव कंदन तन कंद मुख कर अंध पद कंदारुण श्री रामचंद्र कृपालु भय मन हरण भव भय दारुण नव कंदन तन कंद मुख कर कंद पद कंदारुण कंदर पगणित मित छवि नव नील धीरद सुंदरम धीर धीरद सुंदरम पट पीत बाणौ करित रुचि सुधि पीत मानव धरित रुता सुधि कई में जनक सुतार रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कांदन तन कांद मुख कर अंध पद कंदारुण से ठीक शंकर भगवान विचार कले कहले कुआडे आसिलो ना रामायण कहार दानव कहले आमर मानव कहले आमर देवता कहले आमर कहले नाही मो तुम तीन जनाकर भाग अछि तीन जाके बांटिले रे पुओ शंकर भगवान बांटिले आज्ञा बांटिले जे केमिति बांटिले 100 कोटी तीन भागे कले भागे केते पड़िला आज्ञा 33 कोटी लागे बांटी नेले हाँ। आउ कोटी बळिला पुणी कोटी को बांटिले आज्ञा 33 लाख लागे बांटी नेले हाँ। आउ लक्षे बळिला 33 कोटी 33 लाख गला आज्ञा आउ केते पड़िला आज्ञा आउ लक्षे लक्षे को पुणी बांटिले आज्ञा 33,000 लाखे बांटी नेले आउ केते पड़िला आज्ञा आउ लक्षे ए हजारे आउ हजारे मु तो एते कथा कहूँ मोर भूल होने तमे पदे कथा कहू जे भूल होबो तमे अरे पुओ एथरे पैसा कमिले किया गाण दउनी हैं बसियो बसियो ठिया हो जे केते बेले पदे कहबो जे भूल होबो सारे तुम 25 को हम चुप अरे पुओ आज्ञा हजारे आज्ञा हजारे रु हां पुणी तीन भाग कले आज्ञा केते हला आज्ञा आउ रहिला आज्ञा 100 300 लेखे जाई के रहिला 100 100 एते सरळ रे तुटे दउछ कोन अच्छी 100 टा पुणी बांटिले आज्ञा 33 लाखे आउ केते बढिला एक से जो एकटा आज्ञा से होची आपनकर राम तारक मंत्र बाबा केते लाखे बांटी देले शिव समति की बांटी की देई देले 33 कोटी 33 लक्ष 33,000 333 जने के भाग पड़ला रामायण शिवंकर आ गोटे शेष को बोलला कला मु बांटिली आ मोर किछि होबो नाही ए गोटा को गळामाली करिके राम तारका मंत्र घोषिले सेही प्रभु शंकर भगवान अरे पुओ शंकर भगवान जहाकू गळामाली करी जपुछंती कहले तो एठी भगवान राम मध्य शंकर को भजुछंती तोते भजी शंकर मु सीता को लभिली शिव पुराण लिखा हिछि ज्ञानी बापा मान वैदेही महाराणी आज स्वामी को विरुद्ध रे स्वर उठैले रामायण भली पवित्र ग्रंथ कलंकित हो जिवो लिखिले आपण मानकर रंगा जीव गंगाधर मेहर सखी मानू कहउछंती मा सीता आज्ञा सेही पद आपण माने मने रखिछंती कला सखी रे जेतेले प्राणायु मोर पळे जीवो मु मरि गला पर कोन करिवो जानिछ कला मो तो नुहु दग्ध हेले ओई बोखार पोतानु दाधा हेले होइब हार सागु देवने पाद बेसार हे पाद बेसार
मरीगला परे सीता कांदी कांदी कहउछंती आज्ञा आज्ञा सखिलो मो मरीगला परे मोतनु दग्ध हेले होइबो खारो खारो कहिले मुठाए पाउंस हेजिवो ताहाकू देबो नै पादपे सारो ताकू नै पाउंस कु नै पादप कहिले गोटे गछरे नै की देई दबो गछरे देई देला परे से गछ हृष्ट पृष्ट हेकी बढ़िबो हृष्ट पृष्ट हेकी बढ़िला परे तुमे करिवो कोन से गछर गोटे डाळ को तुमे काटिबो गछ को काटिबो नाही गछर गोटे शाखा बा डाळ को तुमे काटिबो काटिला परे बोला ताहा गु देबो नेई धकी होते ताकू देव नहीं धती होते ओराई देबो प्रभु पादुका होते पादुका होते की चिंताधारा स्वामी की भल पाइबार जो पराकाष्ठा मा सीता को पाखरे थिला आज्ञा आज्ञा विश्व रे कौनसी नारी पाखरे आज्ञा नथिला ना 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 विश्व रे कौनसी मां पाखरे आज्ञा नथिला बस तेणु सेइथि पई से हेले पुण्य श्लोका वैदेही भगवान राम आज एते दंड एते कष्ट देला परे मध्य जगत कौन शिखिला ए मां स्वामी जेते कष्ट दउ पछके शेष पर्याय सीता कहउछंती सखिलो मु जेतेले मरी जीवी मला परे मो पाउंस को नेकी गछ मूले तुमे देई दबो एवं से गछर डाळ काटी तुमे वर्धकी कइले बढ़ेई की दबो कराई देव प्रभु पादुका बोते बढ़ेई पुओ सबुदिन पाई मो प्रभु को पादरे दिटा पादुका बा कोठौ हेई की मु रहिबी एइथि पाई मा से पुण्य श्लोक आही गले जगत रे तीन जुगरे तीन जन पुण्य श्लोक हला गोटे नारी आज्ञा माँ सीता ही पुण्य श्लोक त्रेतया जुगरे सेमितिया माँ जगत आउ जन्म हेबे अच्छा से सीता आज कहि पारुछंती मो स्वामी को एटा भूल अछि बोले नाई 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 मेहर कौन कहले कला होई पारे जेबे मोर प्रजानु रंजन भाला भाला भजानु रंजन भाला भाला भजानु रंजन होई पारे प्राण प्रिया सीता विसर्जन सेइथि पई से मर्यादा पुरुषोत्तम आज्ञा सेइथि पई से मर्यादा पुरुषोत्तम ठीक ठीक कला होई पारे जेबे मोर प्रजानु रंजन मु करि पारे प्राण प्रिया सीता विसर्जन जदि प्रजा माने मोर कहिलेनी आज्ञा जे सीता होछंती असती आज्ञा ए हां सीता रावणपुरी एते वर्ष 14 मास रहिले से तो असती हेलेनी रजकी कहूची मु बाप घरे दिन रहि गेली असती हेई गेली वाह तेणु से चिंता कले प्रजा मान जोड़े राजार कौ प्रकार कर्तव्य रहा कथा सेटा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ये जगत गोटे निदर्शन देले गोटे दर्शन देले गोटे शिक्षा देले एथिरे रामकर भूल रहा कौन आउ जदिओ भगवान कृष्ण आज्ञा जरासंध को भय करी द्वारका जाई न थांते ताले हुए तो से लीला पुरुषोत्तम हेई पार न थांते जदि भगवान राम कोई कई मांकर प्ररोचना रे पड़ी बनु को जाई न थांते हुए तो से मर्यादा पुरुषोत्तम हेई न थांते तेणु जदि सीता आज आपण मानकर विसर्गी जाई न थांते ताहले लवकुश भली प्रचंड प्रतिभार अधीश्वर को अयोध्यार जनसाधारण पाई न थांते पाई थांते कि ये सब होची विधिर निर्देश अच्छा सीता जानी देले मो स्वामी भगवान को चिन्हिबारे जने नारींकर भूल हे जिवो से चिन्हिले आगे की धाताहर मध्य हरि एटा सीतांकर केते दूर भूल हे गला एमिति प्रमाण कोठा दबनी रह द्वितीय कथा वनवास गला बेलू को मां ये वनवास गला बेले मां कौशल्या कहिले कौन कहिले से छांदटा को बोलुथले कवि सम्राट भंज लिखिछंती कला विपिन रे पिन उरो जाओ पूर्व द्रव्य देखिलो मागिबू द्रव्य देखिलो मागिबू भालो भालो द्रव्य देखिलो मागिबू बेनी सहोदर मधरे आदर बेनी सहोदर मधरे आदर पतरे गमुथिबू हे बास्ते चिंतिला हे बास्ते चिंतिला तुरा पानी नसपुरे बाणी नसपुरे हे बाणी नसपुरे बाणी नसपुरे पानी नसपुरे मुखु तांकर हे बास्ते
ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମାଗିବୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏଇଟା ସୀତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ଠିକ ହବ? ମା ତ ଶାଶୁ ତ ମନା କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାଗିବୁନି। ମାଗିବୁନି ଅଖିଳ ସାରେ ଯେତିକି ବାପା ମାନେ ମୋର ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, କହୁନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିକି କହୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମୃଗଟା ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୃଗଟା ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ କି? ନା ନା ତାହେଲେ ସେ ସୀତା କଣ ଭୁଲ କଲେ? ମୃଗଟା ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ମୃଗଟା କଣ? ମୃଗ ଗୋଟେ ପଶୁ, ସେ କଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କର କେମିତି ଭୁଲ ହବ? ଓ ଜଗତସିଂହପୁରୀ ପାଲାବାଲା, ହଁ ହଁ ସେ ଯାହା ହଉ ଯିବଟେ କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଗଲା ଏ ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା? ଚାଲ ହେଇଠି ହାତ ଯୋଡିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡିକି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମା ବସୁଧା, ମା ବସୁମତୀ, ମା ପୃଥିବୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅ ମୋଟେ ଭୁଲ କରିନି। ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ମାୟା ମୃଗ ହଉ, ଏ ତ ମାୟା ମୃଗ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ସେଟା ସତ୍ୟ ମୃଗ କି? ସେଟା ହଉଛି ମାୟା ମୃଗ। ଯଦି ମାୟା ମୃଗ ଆଜ୍ଞା ମଉସା ତାକୁ କିଏ ମାଗିଛି? ସୀତା ମାଗିଛନ୍ତି? ମୋଟେ ନୁହଁ, ସୀତା ମୋଟେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ସୀତା ମାଗି ନାହାନ୍ତି ନା, ମାଗିଛନ୍ତି କିଏ? ଯେତେବେଳେ ମାୟା ମୃଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମାୟା ମୃଗକୁ ଦେଖିଲେ ମା ସୀତା, ହେଲା ସେଠି ସେ ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ରାବଣ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହବାର ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଣିକି ଯଦି ମୁଁ ଯିବି, ରାବଣକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ତୁ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତତେ ମୁକ୍ତି ଦେବି, ମୁକ୍ତି ଦେବି ମୁଁ ତତେ ନିର୍ବାଣ ଦେବି। ବାଃ ମାୟା ମୃଗ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସୀତା ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମାୟା ମୃଗ ତ ରାବଣ ପଠେଇଲାଣି, ଆକୁ ରାବଣ ପଠେଇଛି, ୟା ନା ମାୟା ମୃଗ ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ରାକ୍ଷସ ମାରିଛ, ତେଣୁ ଇଏ ତ ଲଙ୍କାପୁରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଗଲେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହବନି, ଲଙ୍କା ଉନ୍ନତି କରିବ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କେତୁକା ଚଣ୍ଡୀ, କେତୁକା ଚଣ୍ଡୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ପଚାରିଲା ମା କଣ ନା ତୋତେ ଟିକେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କେତୁକା ଚଣ୍ଡୀ କହିଲା ମା କୋଉ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବି, କେଉଁ ରୂପରେ ଯିବି? କହିଲା ଶୁଣ ତୁ ରାବଣ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବୁ। ନା ମା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରାବଣ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ଯେ କେଉଁ ରୂପରେ ଯିବି? ନା ଶୁଣ ମା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୋ ନାଁ ହେଇଥିଲା କେତୁକା ଚଣ୍ଡୀ, ଆଜି ଠାରୁ ନାମ ତୋର ମାୟା ସୀତା ହେବ, ମାୟା ସୀତା ହେବ, ମାୟା ସୀତା ହେବ, ହସି ହସି ମହାରାଣୀ ଭାସି ଦେଲେ ଧୂପ। ଆଜିଠୁ ତୋ ନାଁ ହବ ମାୟା ସୀତା। ମାୟା ସୀତା ହରେ ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଅଗ୍ନିଶ୍ରାତା, ଅଗ୍ନିଶ୍ରାତା ଅଗ୍ନିକି ପଳେଇଲେ, ଅଗ୍ନି କୋଣେ ଯାଇକି ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମାୟା ମୃଗ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ହଉ କି ସେ ମୃଗ ହଉ, ବାଃ କିଏ ମାଗିଲା? ରହ, ମା ଜାନକୀ ମହାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ବସୁଧା ବା ବସୁମତୀ ମା ଧରିତ୍ରୀ ନିଜ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ମାଗିଲା ନା ସେଟା ମାୟା ସୀତା ମାଗିଲା? କିଏ ମାଗିଛି? ମୃଗ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କିଏ ମାଗିଲା? ମୃଗ। ମୃଗ ହେଇଗଲା ମାୟା, ସୀତା ହେଇଗଲେ ମାୟା, ତେଣୁ ଭଞ୍ଜ ତା ସୁନ୍ଦର ଛାନ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ, ମାୟାକୁ ମାୟା ଦେଖୁଛି, କଲା ବିନା ଜିଣା ଭାସି ସିଧା ମରେ ଭାସି, ହେ ମୃଗେ ମସଧା, ହେ ମୃଗେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା, ବସନ୍ତି ଅଧୀରେ ଅତି ସୁରଞ୍ଜନେ ଯିବ କି ବାଧା। ମାୟା ମୃଗ ମା ମାଗିଲା ମାୟା ସୀତା, ମାୟା ସୀତା ବସନ୍ତି ଅଜିନେ ଅତି ସୁରଞ୍ଜନେ ଯିବ କିଏ ବାଧା। ତେଣୁ ମାୟା ସୀତା ଚୋରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ଉପସ୍ଥାପନ ତମେ କଲ, ଏଇଠି ମାୟା ରାମଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯୋଉ ହାଣିକି ପକେଇଥିଲା, ସେ ସୀତା କଥା କହୁଥିଲେ କି? କହୁଥିଲେ ସେ କଥା? ସୀତା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆରେ ସେ ତ ମାୟା ରାମଙ୍କୁ, ହଁ ହଁ ହଁ, କେତେ ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ତମକୁ ଲାଗିବ। ତମେ କବି ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚଉଛ ନା କବି ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛ? ତମେ ପାଲାକାର, ଓଡିଶା ବୁଲି ବୁଲି ପାଲା ଗାଉଛ, ତମେ ପାଲା କବି ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛ। ପାଲାକାର ମାନେ ଆମେ କବିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଦୃଢତାର ସହିତ ମଞ୍ଚରେ କହିଲା ବେଳେ ତମେ କବି ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାରି ଦଉଛ। କେମିତି ବାପା? ଶୁଣ, ସେ ଛାନ୍ଦୁଟା କଣ ଗାଇଲେ ନା, ଆହା ଧନୁର୍ଧର ଆହା ଧନୁର୍ଧର ବୀର ବର, ଧନୁ ସରକି ନଥିଲା କର,
ଯାହାର ବାଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦହି ପାରେ ତାକୁ ମାରିଲା ପ୍ରହସ୍ତ ଛାର। ହଉ 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 ହରେ ପୁଅ ଯାହା ହଉ ସେ ଯାହା ଗାଇଛି ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଆସିଲା ସେ ନାଚିଲା, ଏଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏଇଠି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାୟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ମାୟା ହେଲା ମୃଗ, ତେଣୁ ମାୟା ମୃଗକୁ ମାୟା ସୀତା, ସୀତା ହେଇଗଲେ ମାୟା, ସୀତା ହେଇଗଲେ ଏପଟେ ମୃଗ ହେଇଗଲା ମାୟା। ଉଭୟ ମାୟାକୁ ମାୟା ଦେଖିଲା। ତେଣୁ ସେଇଠି ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଲ ଶେଷ ଅନନ୍ତ ସେଠି ମନା କରିଛନ୍ତି। କଣ ମନା କରିଛନ୍ତି? କଲା ବଦତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକ ପଟି ଏଣ ଭାରି କିବା ଥାଉ ଶୁଣି ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ବଦତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ କହିଲେ ସେଠି ये दी जन जाकर संदेह मोचन कर लक्ष्मण बदती लक्ष्मण ए कपटी एण कहले मणिमा ज्येष्ठ भ्रात ये हूँ माया मृग या ना हूँ मारीच निश्चय लंकापुर आसी ना हूँ मारीच नाटा को खोलीदेले कहले बिलो कि था अर्थात देखा तो दूरे था शुणीछ कथा कान शुणीछ ए सुवर्ण मृग कथा किंतु राम ये कले कौन रामकर अरे पुआ रामायण रे राम बापा ये भूल कर मु तो कहूनी भंज कहले भंज स्पष्ट भाव में लिखि ये सीता मना कर लक्ष्मण मना कर सीता मना कर लक्ष्मण मना कर ना जदि राम ये गोटाक जगह अटकी जाते रामायण भली भयंकर युद्ध हो ना राम किंतु अटकिले ना कहीं अटकिले ना अरे पुआ एरा हूँ विधि निर्देश जदि राम अटकी जीवे मुनि ऋषिंकर कथा भूल होनी आज्ञा कही आज्ञा जे त्रेतया जुगे जनकर क्षमता थिला जनकर योग्यता थिला मृग हवा पाई से हूँ केवल आज्ञा मारीच कहीं मारीच पाखे एत प्रगल भाई एत ज्ञान आसला कौठू ना मारीच बाल्यावस्था ता भाई सुबाहु सांगे इमाने कौन करती ना मुनि ऋषि मान आश्रम को जाती जिते मुनि ऋषि मान यज्ञ होम आदि समस्त मंगल कार्य करती बापा जीवंता मृग शावक गुड़ाक नहीं अग्नि में पकई दिखती जीवंता मृग शावक गुड़ाक नहीं अग्नि में पकई दिखती एमती अनेक दिन गला ये चपलमती अवस्था कार्य करुँच तथापि एम कार्य टे परिवर्तन आसला ना शेष ऋषि मान अभिशाप देले सुन ये जो जीवंता मृग शावक निरीह मृग शावक मान को लेकिन अग्नि निक्षेप करुछु मारिच जीवंता जली पड़ी मरवाटा केते कष्ट सेटा आमे उपलब्धि करुछु सुन दिने समय आसीबो आमे तो अभिशाप दउछु तू से मृग रूप है कि मरिबू आउ एठी कामदी कानी मारिच पाद तले पड़ी गला ऋषि मानकर कहले मु मृग रूप है कि मरिबी जे मते मारिबो किए मते एति की कृपा कर मते भगवान ब्रह्म मारिकी उद्धार कर दियंतु मारिच अभिराम कर गाइबो पदुटे हो गा पदुटे मारिच पड़िची ऋषि पाद तले पदुटे अभिराम को भजन दीपक गुरुदेव त्राही अमन बिहारी हे हे गुरुदेव अमन बिहारी हे मन बुद्धि चेता जहीन गमंती कि बुद्धि करीबी हे गुरुदेव अमन बिहारी हे हे गुरुदेव अमन बिहारी हे गुरुदेव त्राही अमन बिहारी हे हे गुरुदेव
ଭଜିଲି ପଦ୍ମ ଚରଣ ତାରମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅକୃତି ଗଣ ଦିନେ ନ ଭଜିଲେ ପଦ୍ମ ଚରଣ টাণ মো ভাঙিলে প্রকৃতি গণ দিনে ন ভজিলি পদম চরণ তারম ভাঙিলে প্রকৃতি গণ দিনে ন ভজিলে পদ্ম চରଣ মরণ বেড়াকু শরণ রখিব মরণ বেড়াকু শরণ ରଖିବ মরণ বেড়াকু শরণ রখিব মরণ শরণ রখিব ଏହି ମୋ ଭାବନା ହେ ଗୁରୁଦେବ ଅମନ ବିହାରୀ ହେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଅମନ ବିହାରୀ ହେ ରଖବା ନ ରଖ ନାହିଁ ଶୋଚନା ଏହି ପିଣ୍ଡ ଗୋଟି ତୁମରି ସିନା ଏହି ପିଣ୍ଡ কোটি তোমারি সিনা এই পিণ্ড গোটি তোমারি সিনা ରଖବା ନ ରଖ ନାହିଁ ଶୋଚନା ଏହି ପିଣ୍ଡ ଗୋଟି ତୁମରି ସିନା ଏହି ପିଣ୍ଡ ଗୋଟି তোমারি সিনা এই পিণ্ড গোটি তোমারি সিনা ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିଲି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାକୁ ବୁଝି দিন পারিলি ଏତିକି ଜଣାଣ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଅମନ ବିହାରୀ ହେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଅମନ ବିହାରୀ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ପ୍ରଳୟ କାଳେ କାହିଁ ରହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନ ପାରେ କାହିଁ শিষ্য দুহে প্রলয় কালে কাহি রহি মু জানি ন পারে গুরু শিষ্য দুহে প্রলয় কালে কাহি রহନ୍ତି ମୁଁ জানি ন পারে শিষ্য দুহে প্রলয় কালে কাহি রহি মু জানি ন পারে কহে অভিরাম হে পরম ব্রহ্ম কহে অভিরাম আহে পরম ব্রহ্ম কহে অভিরাম হে পরম ব্রহ্ম কহে অভিরাম আহে পরম ব্রহ্ম চেতাই দেবটি হে গুরুদেব অমন বিহারী হে হে গুরুদেব অমন বিহারী হে গুরুদেব তাহি জয় অমন বিহারী হে হে গুরুদেব অমন বিহারী মন বুদ্ধি চেতা জহীন গমন্তি মন বুদ্ধি চেতা মহিন গমতি কি বুদ্ধি করিবি হে গুরুদেব অমন বিহারী হে হে গুরুদেব অমন বিহারী হে হে গুরুদেব অমন বিহারী